સુરત શહેરની વરાછા પોલીસે એક રોડ સ્થિત ફૂલ માર્કેટના બ્રિજ નીચેથી શંકાસ્પદ ઇસમને દેશી હાથ બનાવટના તમંચા અને જીવતા કારતૂસ સાથે ઝડપી પાડી વધુ પૂછતાછ હાથ ધરી છે। શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત ગંભીર ગુનાઓ વધી રહ્યા છે, ત્યારે વરાછા પોલીસે દેશી હાથ બનાવટનું તમંચું અને જીવતા કારતૂસ સાથે એકને ઝડપી પાડ્યો હતો। વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સ્ટેશન આરબી ગોજિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ સર્વેલન્સ પોલીસ માણસો પેટ્રોલિંગમાં હતા, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે એકે રોડ સ્થિત ફૂલ માર્કેટના બ્રિજ નીચે એક શંકાસ્પદ ઇસમ પાસે દેશી હાથ બનાવટના તમંચા અને જીવતા કારતૂસ લઈ ફરી રહ્યો છે। મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે બતાવેલી જગ્યાથી એક શંકાસ્પદ ઇસમને પકડી તપાસ કરતા તેની પાસેથી तमंचो અને જીવતા કારતૂસ મળી આવતા પોલીસે ધરપકડ કરી વધુ पूछताछ हाथ धरी है। कल वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में होली और धुलेटी के उपलक्ष्य में हमने एक कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस कलेक्शन का अभियान रखा था, जिसमें हमें एक बात में मिली कि एक आदमी जिसका नाम लालजी भाई उर्फे लालू है, उसके पास देसी हाथ के बनावट का पिस्तौल है। तो इसके लिए हमने टीम बनाई और पीआई गोजिया, पीएसआई परमार, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, जिग्नेश भाई और संजय भाई ने परफेक्ट बातमी ला के हमें पता चला कि एके रोड मार्केट ब्रिज के सामने एक झोपड़पट्टी है, वहाँ पे ये आदमी, इसके पास एक देसी बनावट की पिस्तौल है और लाइव राउंड्स हैं। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमें ये पिस्तौल बरामद हुआ और 3 लाइव राउंड्स बरामद हुए। इसके लिए हमने आरोपी की अटक की और उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर किया और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर आगे भी कहीं ऐसा कुछ उसके बारे में? नहीं, अभी फिलहाल हम उसका गुनाह इतिहास हम शोध रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई गुनाहित इतिहास नहीं मिला है। दूसरे जिलों में भी हम तपास कर रहे हैं कि इसका पहले भी कहीं इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था।